कोणार्क थीम रे पूरा अछि ने साड़ीटा आज काली पूरा नवा डिजाइन एटा माने बहुत चली छे ना अभी बहुत डिमांडिंग साड़ी है बहुत पसंद करथले लोग चेन्नई जइथिला बाहर के बहुत जाई छे केन्दुझर इटा भुवनेश्वर कटक सब आड़े जाई छे सब आड़े ऑर्डर कला ना भल सपोर्ट कले त हमको सब बेले सपोर्ट करू थाउ पाटो बॉर्डर भी अछि पाटो डिजाइन भी अछि देखो डिजाइन ता अछि ब्लाउज पीस भी सेम अछि साड़ी के चाहले रेट कितने कम रहू छी देखो सिंगल बॉर्डर एटा एक नंबर कलेक्शन रे अछि देखो। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे जो महालक्ष्मी हैंडलूम के जय मां सोनले आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा 700 रु नै करे 10000 तक 700 रु नै करे 10000 तक देखमा ने इटा देखुन इटा ब्लाउज पीस वाला आसबा इटा 350 टका रे इटा 350 टका रे हां इटा कलर माने आसीबा ए 350 सब हां इटा सब थिरे ब्लाउज पीस आसी जाउची ना हां सब थिरे इटा ब्लाउज पीस माने आसीबा सब थिरे आसी जाउची देखो हां इटा तो पूरा इटा प्रिंटेड वाला हां प्रिंटेड वाला इटा सब संबलपुरी प्रिंट ऊपर इटा 500 टका रे आसीबा इटा सब 500 टका रे देखो ई सब थिरे ब्लाउज पीस आसीबा ओहो इथिरे भी ब्लाउज पीस आसी जाउची हां ब्लाउज पीस आसीबा सब हां तार परे देखमा एबे ओरिजिनल संबलपुरी साड़ी नै ओरिजिनल देखो इटा देखो 700 टका रे आसबा इटा केते पडुछ 700 टका 700 टका रे ग्रीन कलर रे शाइनिंग कलर कलर ऑप्शन माने इटा आसी 700 रे इटा नै हां आ बॉर्डर रे इटा सबटा डिजाइन अछि हां सबटा डिजाइन अछि इटा 700 टका रे केते बढ़िया शाइनिंग अछि इटा इटा सब 700 टका रे तार कलर भी बहुत सारा मिले जबा नै हां बहुतटे आसीबा इटा उटे देखो इटा देखो 1000 टका रे आसबा इटा 1000 टका रे हां देखो इटा उटे भी बहुत बढ़िया लागुचे शाइनिंग आउछ इटा 1200 टका रे आसी ई सब थिर कलर ऑप्शन आसी जबा ना सब थिरे कलर ऑप्शन आसी देखो ने कितने सारा कलर ऑप्शन रे भी इनर साड़ी में 1200 टका रे कलर ऑप्शन आसी जबा इटा 1200 टका रे हां देखो इटा 1200 टका रे आसी इथिरे ब्लाउज पीस माने नै आसबा ना नै ब्लाउज पीस सेथिरे ना आसी हां तार बात इटा उटे देखो 1100 रे आसबा इटा 1100 टका रे पर्पल ब्लैक रे अछि देखो तार बात देखि त माइबे इरा उटे देखो एम्ब्रॉयडरी ऊपर अछि ना एम्ब्रॉयडरी इटा ब्लाउज पीस आसीबा इथिरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे एथिरे ब्लाउज पीस आसीबा एटा 1400 टका पड़बा 1400 टका रे आसुछे देखो इटा बिना इटा भी ब्लाउज पीस आसीबा लेकिन इटा 1300 टका रे आसी इटा 1300 टका रे आइटा 1400 टका रे इटा गुटे पीस देखि दो इटा 1300 ना इटा 1400 रो माछा बॉर्डर इटा माछा बॉर्डर बोली कि 1400 इटा फुल बॉर्डर बोली कि 1300 ने 1300 हां होछि आंचल एम्ब्रॉयडरी काम हेछि एम्ब्रॉयडरी काम हेछि आ फुल बॉडी टा टिके देखमा ए ब्लाउज पीस आसीबा ए ब्लाउज पीस भी आसी होछि ने आ फुल बॉडी टा देखमा इटा होछि फुल बॉडी टा एटा 1400 टका रे मिलि जिबा 1400 टका रे इटा आसी आइ तार कलर ऑप्शन रे आसीबा एटा 1700 टका रे आसबा 1700 रे हां एटा होछि ग्रीन और रेड कलर ने ग्रीन और रेड एटा भी तो बहुत बढ़िया लागुछि देखो थान साड़ी बहुतटे आसी इटा डेली यूज लागी काहे के देबार थिबा ले भी बहुत बढ़िया कलेक्शन इटा सेम कलर रे आगुटे अछि डबल पीस मैं सारे ऐसा देबा ले ने हां इटा उटे आसीबा देखो इटा मझे डिजाइन टा खाली टिके चेंज होउछे हां इटा भी सेम प्राइस अलगा अलगा रहबा प्राइस टा सेम रहउछे सेम रहबा इटा केते रहउछे डिजाइन रे 1700 रहबा 1700 टका रे देखो इटा उटे सफ्टा डिजाइन रे आसीला इटा उटे बहुत बढ़िया लागुछे इटा उटे आसी इटा उटे देखो इटा भी 1700 टका रे आसी 1700 टका रे इटा आसी होछि इटा भी सफ्टा डिजाइन रे अछि 1700 रे इटा देखो इटा भी 1700 टका रे हां देखो 1700 टका रे आसी खाली मझे डिजाइन टा जा चेंज होछि ना डिजाइन टा टिके टिके चेंज होछि देखो हे 1700 टका रे आसी जाउछे इना उटे 1800 टका रे देखो इना उटे बहुत बढ़िया लागुछे छोट छोट काम हिचे ने हां एटा ब्लाउज पीस ना आसबार इथिरे ब्लाउज पीस ना आसी इरा होछि आंचल टा आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो इटा भी तो शाइनिंग बहुत बढ़िया होछि देखो ब्लू संगे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि इतार कलर ऑप्शन बहुतटे आसी इटा सुमति रे येलो आसी जाउछे कलर ऑप्शन रे देखो कलर ऑप्शन रे इटा आसी इटा भी हे सेम प्राइस रे ना सेम प्राइस रे इटा टिके डिजाइन टा चेंज होउछे हां टिके टिके जस्ट अलगा रहबा नै लो हे सेम प्राइस रे इटा सब मिली जिबा देखो इटा कलर ऑप्शन माने सब आसी देखो कितने सारा कलेक्शन अछि डिजाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया टा अछि कम कम प्राइस रे पूरा इटा 1900 टका रे इटा 1900 टका रे बॉक्स पैटर्न रे बॉक्स पैटर्न इटा बॉक्स पैटर्न रे पर्पल संगे इटा अछि ब्लैक कलर हां इटा होछि आंचल आ बॉडी डिजाइन टा पूरा सेम रहउछि ना हां इटा होछि फुल बॉडी टा इटा कलर ऑप्शन माने आसी इटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि इतार बॉर्डर डिजाइन टा खाली चेंज होउछि देखो नेलो सेम पूरा अछि इटा उटे आसीला इटा भी हे 1900 टका रे 1900 टका रे इटा आसी देखो इटा कितने सारा कलेक्शन अछि कितने सारा ऑप्शन रे आसी जाउछि इटा इटा पैरोट ग्रीन रे ने हां ई कलर टा बहुत बढ़िया लागबा देखो पिनले एई 1900 टका रे इटा आसी जाउछे इटा देखो इटा केते पडुछे
इटा 2000 टका पड़बा 2000 टंका रे इटा आंचल देखो इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा से 1 फुटिया बॉर्डर टाइप अछि ना 1 फुटिया बॉर्डर खाली बॉर्डर जहा ना बाकी ही टाइप रे अछि इटा 2000 टंका रे आसी जाउछे इटा 2000 टका रे इतार कलर ऑप्शन माने इटा आसी बाबू इटा कलर ऑप्शन रे बिला आसी जाउछे ना देखो इटा 2000 टंका 2000 टका कलर डिजाइन टा टिके चेंज होउछे खाली टिके चेंज हेबा इटा बंडल हिसाबे भी बाहरी बा बहुतटे अछि इटा बंडल हिसाबे भी इटा आसी जाउछे बंडल हिसाबे जे जेति पीस नेमी कहबे नहीं पाबे ना के इटा भी हे 2000 टंका रे 2000 टका रे हेटा भी आसी बा आ जदी कि बिकबा लागि नेमी कहबा सेटा भी हां दिया जिबा सेटा भी मिली जिबा ना हां मिली जिबा इटा तीनटा कलर रे अछि हां इटा होचे स्वस्तिक डिजाइन रो आंचल एटा फुल बॉडी इटा होचे फुल बॉडीटा देखो रामा ग्रीन रेड और ब्लू कलर रे इटा पड़बा 2800 टका इटा 2800 टंका हां एटा 2500 इटा 2500 टंका रे आसी जाउचे देखो इटा हाफ रे अछि इटा हाफ रे अछि 2500 हाफ कलर हाफ डिजाइन अछि देखो कित्ते सुंदर लागुचे जे एटा गुटे कलर कॉम्बिनेशन माने तो बहुत बढ़िया बढ़िया अछि इटा गुटे आसी होला देखो इटा केते पडुचे इटा 2700 टका रे 2700 टंका रे हां 3D पैटर्न रे नै हां बटरफ्लाई डिजाइन रे आसे इटा बटरफ्लाई डिजाइन रे आसी जाउचे देखो इटा आंचल इटा होचे आंचल डाटा आउ इटा होचे फुल बॉडीटा बटरफ्लाई और टेराकोटा नै हां इटा भी 2700 आसे 2700 टंका रे तार बाद इटा गुटे देखो लाइट कलर रे देखो इटा होचे टेराकोटा संगे परभा डिजाइन इटा होचे आंचल डा स्वस्तिक रे आइटा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पडुचे एटा भी 2700 इटा भी 2700 टंका रे आसी जाउचे इटा गुटे देखो इटा पूरा भरी भरी काम हिचे नै हां साड़ी रे इटा होचे आंचल डाटा मेरून इटा कॉफी कलर रे आंचल हां आ बॉडीटा इटा होचे सुमति कलर इटा केते पडुचे 2800 टका 2800 टंका रे देखो कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आसी जाउचे इटा सब डबल डबल मिली जबा हां डबल डबल सब जुड़ा जुड़ा मिली जबा इटा देखो इटा होचे आंचलटा ने आ इटा होचे बर्फी डिजाइन रे होचे देखो बर्फी डिजाइन रे इटा उडे बहुत सुंदर लागबा इटा 2300 टका रे आसी 2300 टंका रे हां देखो कितने कम कम प्राइस से कितने सुंदर सुंदर साड़ी माने आसी जाउचे इटा उडे आसी होला देखो इटा उडे कलरटा तो बहुत बढ़िया लागुचे इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा मेहंदी कलर और येलो कलर कॉम्बिनेशन रे होचे ने हां आ इटा रेड कलर अछि देखो इटा केते टंका कहले इटा भी इटा पड़बा 2600 टका 2600 टंका इटा उटे आसी गला रामा ग्रीन रे देखो आंचल इटा पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिताल अछि हां आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पडुचे इटा भी 2700 टका इटा भी 2700 टंका रे आसी जाउची देखो इटा चौड़ा बॉर्डर रे अछि प्लस इटा सफ्टा डिजाइन अछि ने इटा होचे आंचल डाटा मेरून कलर रे इटा फुल आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो इटा केते पडुचे इटा 2500 टका 2500 टंका रे देखो साड़ी के चाहले रेट कितने कम रहउची देखो रे मेरून रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन ना हां इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा डबल मयूर रे अछि इटा केते पडुचे 2600 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा गुटे देखो इटा गुटे आसी गला इटा परभा डिजाइन रे गुटे देखितला परभा डिजाइन रो लाइट कलर रे ना लाइट कलर रे देखितला इटा डीप कलर अछि इटा होचे स्वस्तिक रो आंचलटा अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पडुचे 2700 टका रे आसीबा 2700 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा गुटे देखो इटा ब्लाउज पीस आसीबा इटा ब्लाउज पीस आसी जाउचे हां इटा गुटे पूरा यूनिक डिजाइन रे देखो इटा फर्स्ट टाइम ले देखो जन देखो कितने सुंदर लागुचे बॉर्डर लेखे होचे डबल बॉर्डर मिदल पूरा अछि ने थान साड़ी रे इटा थान साड़ी लेखे थान साड़ी रे डबल बॉर्डर पले आसला इटा 2700 टका रे आसी इटा 2700 टंका रे हां ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस इथिरे आसी जाउचे इटा गुटे आसी होला देखो इटा होचे ऑरेंज संगे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन ना ऑरेंज रे ग्रीन इटा होचे आंचल डाटा आ फुल बॉडी रे टिके देखि देमा फुल बॉडी इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पडुचे इटा 2500 टंका रे आसी जाउचे इटा गुटे तार बाद देखो इटा गुटे आसी होला रामा ग्रीन रे डीप रामा ग्रीन रे अछि देखो इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पडुचे इटा 2700 पड़ इटा 2700 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा गुटे देखो इटा गुटे आसी होला इटा गुटे टिके ये झिल ब्लू संगे लाइट रो कॉम्बिनेशन अछि ना एटा होचे आंचलटा ब्लैक कलर रे आसबा एटा होचे फुल बॉडीटा देखो इरे केते पडुचे एटा भी 2700 टका 2700 टंका रे देखुन केनता कम कम प्राइस रे पूरा बहुत बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी आसी जाउचे इरा उटा आसीला 3D पैटर्न रे ना आजि काली इटा भी तो बहुत चाली छे ठीक इरा होचे रेड कलर रो आंचलटा ना
हां सिंगल बॉर्डर रे हां सिंगल बॉर्डर आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन 3D पैटर्न रे होचे बाकी इटा पूरा से डबल बॉर्डर मिदल काम हिचे एटा 2800 2800 टंका रे देखुन 2800 टंका रे इटा आसी जाउचे आउटे डिजाइन আছে এটা हे 2800 टंका रे हां या कलर टिके टिके डिजाइन अलगा रहबा डिजाइन टा अलगा আছে ना इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे देखुन फुल बॉडीटा এটা भी 2800 টাকা इटा भी 2800 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा उठे देखुन इटा उठे बर्फी डिजाइन रे আছে इटा उठे भी तो सुंदर लागबा देखुन इटा होचे आंचलटा त ना इतरे ब्लाउज पीस माने ना आसबा ना इतरे ब्लाउज पीस ना आसे जदी एक्स्ट्रा नेबे बेले ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा अछि ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा मिल जाउचे जे जेंटा मैचिंग करि करि दे दम आ केते टंका पड़े छै ब्लाउज पीस टा 100 टका पड़बा 100 टंका हां 100 टका भी अछि 120 टका भी अछि आ डिलीवरी चार्ज टा केते काडा रहउ छै 50 टका नो 50 टंका रहउ छै ना इटा उटे आसी गेला देखुन कॉफी संगे इटा अछि रेड रो कॉम्बिनेशन आंचल टा अछि ब्लैक कलर रे आइटा होचे फुल बॉडीटा डीप कॉफी रे अछि ना डीप कॉफी इरा उटे बहुत बढ़िया लागा देखुन पिनले इरा 2600 टका रे आसी 2600 टंका रे आसी जाउचे रामा ग्रीन रे इटा चेक चेक पड़ी छै बॉडी रे ना हां चेक रामा ग्रीन रे इरा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा देख इटा होचे आंचलटा ता एटा आइटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पड़ु छै इटा भी 2800 टका 2800 टंका रे इटा आसी जाउचे इरा उटे देखुन छोट छोट प्रिंट रे अछि इटा उटे पूरा बारीक काम हेचे देखुन इटा होचे आंचलटा मेरून कलर रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा ब्लू कलर रे इरे केते पड़ु छै इटा 2800 टका पड़बा 2800 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा उटे देखुन इटा उटे बहुत सुंदर लागु छै देखुन कित्ते साफ काम हेचे देखुन साड़ी मांको इटा होचे आंचलटा इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पड़ु छै इटा भी 2800 पड़बा इटा भी 2800 टंका रे आसी जाउचे बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन ना हां इरा होचे आंचलटा देखुन आंचल डिजाइन टा भी कित्ते सुंदर लागु छै आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पड़ु छै इटा भी 2800 टका रे आसी इटा भी 2800 टंका रे आसी होचे नु हार्ट डिजाइन अछि देखुन बहुत बढ़िया लागबा ए कलेक्शन टा भी हाफ हाफ रे आसी वाला हाफ हाफ रो देखुन कित्ते सुंदर कलेक्शन टे आसी वाला जे इटा होचे आंचलटा ता आ फुल बॉडीटा टिके देखना इतार येलो कलर देखैथिलो वीडियो रे सेटा पार्सल जाइतिला सेटा जाइतिला लाइट कलर टे आसी छै इटा लाइट कलर रे आसी वाला देखो इटा 2900 टका इटा 2900 टंका रे आसी जाउचे इटा उटे आसी वाला इटा ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां इटा उटे भी बहुत बढ़िया लागबा देखो इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी रा टिके देखि दम इटा होचे फुल बॉडीटा देखो 3D पैटर्न रे होचे पूरा इटा भी 2800 टका इटा भी 2800 टंका रे आसी जाउचे इटा होचे देखो इटा उटे मेहंदी कलर रे इटा मेरून कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ने इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा फुल बॉडी इटा होचे फुल बॉडीटा 3200 टका पड़बा इटा 3200 टंका रे हां देखो जाके जेंडा पसंद लागुचे हमर WhatsApp नंबर के पठो हमें फुल फोटोटा पठे दम साड़ी रो फुल फोटोटा पठे देबे ना इटा होचे देखो आंचलटा बढ़िया काम हेचे पूरा भल आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो इटा लाइनिंग पड़ी छै फुल बॉडी रे इटा केते पड़ी 3200 टका पड़ 3200 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा गुटे से चौड़ा बड़ टाइप अच्छे इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखना इटा होचे फुल बॉडीटा इटा टेराकोटा रे अच्छे ना हां इटा केते पड़ु छै इटा 2800 टका इटा 2800 टंका रे आसी जाउचे इटा गुटे देखो इटा गुटे आसेला रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन इटा भी बहुत बढ़िया लागबा देखो पिनले आंचलटा देखो आंचलटा तो बहुत सुंदर लागु छै आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पड़ु छै इटा 2900 टका 2900 टंका रे आसी जाउचे इटा उठे देखो इटा हेउचे तार आंचलटा फर्स्ट देखि दो आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा उठे सुंदर डिजाइन टे अछि देखो से मयूर पुच्छ टाइप अछि ना इटा डिजाइन टा आ इटा केते पड़ु छै इटा 2300 टका 2300 टंका रे इटा पेरे पेरे डिजाइन अछि आ छोट छोट सपटा पड़ी छै देखो आ इटा उठे आसी वाला लाइनिंग रे इटा होचे आंचलटा ब्लैक ऊपर ग्रीन रो काम हे छै आ इटा होचे फुल बॉडी रे सुमती कलर संगे इटा होचे लाइट कलर इटा केते पड़ु छै 2600 टंका रे आसी जाउचे इटा उटे डीप कलर रे देख इटा उटे डीप कलर रे आसी वाला देखो इटा होचे आंचलटा मयूर इटा माछो चक्र माछो हां माछो चक्र रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पड़ु छै इटा पड़बा 2600 टका 2600 टंका रे इटा उटे देखो
এটা রেড সাইন এটা হচ্ছে লাইট কলর না হাফ হাফ রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে 2500 টাকা পড়বা 2500 টাকারে আসি হচ্ছে এটা ওটা দেখুন ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুন্টি ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে এটা 2800 টাকা এটা 2800 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা পুরো সে হাই প্রাইস র শাড়ি বিতাল আছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টাকা পড়ছে এটা 2700 টাকা এটা 2700 টাকারে আসি যাচ্ছে আজির কলেকশন মানে আপনার কেনতা লাগুছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জনাবে আর আমার ভিডিওটা ভাল লাগুছে বলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কি প্লিজ টিকে সবসক্রাইব করে নেবে মুই সবু বেলে ট্রাই করছি আপনার লাগি বেস্ট টু বেস্ট কলেকশন আনবার লাগি 3D প্যাটার্নে আজিকালি সিঙ্গেল বর্ডার আর 3D প্যাটার্নে বহুত চালিছে না এটা আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে এটা 3200 টাকা এটা 3200 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা শাইনিং কলর রে আছে আর গ্রিন কলর র আঁচল আছে আর ধড়িটা আছে গ্রিন কলর রে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে এটা 2700 টাকা 2700 টাকারে এটা আসুছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে 3D এটা হচ্ছে লাইনিং রে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা দেখো এটা হচ্ছে হার্ট ডিজাইন আছে তার প্লাস এটা লাইনিং পড়ছে ফুল বডি রে এটা কেতে পড়ছে এটা 3200 টাকা 3200 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন হেই কলর উপরে আছে বাকি ডিজাইনটা টিকে অলগা আছে এটা হচ্ছে দেখুন ছোট ছোটটা আছে বরফি ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ বরফি ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বি হেই সেম ডিজাইন রে আছে আঁচল যেটা আছে বডি বি হেনতা আছে এটা প্রাইসটা 3200 টাকা 3200 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা আসি হলা আঁচলটা না আঁচলটা হ্যাঁ আর ফুল বডিটা টিকে দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডি 3D প্যাটার্ন এটা বি আসি যাচ্ছে দেখুন এটা কেতে পড়ছে এটা 2700 টাকা 2700 টাকারে আসি যাচ্ছে এই শাড়িটা তো বহুত সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখি তোমা সিঙ্গেল বর্ডার এটা গোটে এক নম্বর কলেকশন রে আছে দেখুন এটা কেতে পড়ছে এটা 2800 টাকা 2800 টাকারে আসি যাচ্ছে আসিলা এটা ডবল বর্ডার উপরে দেখো না এটা হচ্ছে ফুল বর্ডার রে এটা ফুল বর্ডার রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টাকা পড়ছে এটা 5000 টাকা পড়বে এটা 5000 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা পুরো শাইনিং বর্ডার বি আছে দেখুন 5000 টাকারে এটা আউটে কলর অপশন আসিবা এটা কলর অপশন এটা বি 5000 টাকারে খালি বর্ডার ডিজাইনটা টিকে চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে বডি ডিজাইন পুরো সেম আছে এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডার রে আসবা ডবল বর্ডার রে এটা শ্রীযন্ত্র ডিজাইন রে এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা না হ্যাঁ আর ফুল বডিটা টিকে দেখি তোমরা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ডিজাইন দেখুন কত সুন্দর লাগুছে যে এটা কেতে পড়ছে এটা 6000 টাকা পড়বে 6000 টাকারে এটা ডবল বর্ডার সব 6000 না সব 6000 টাকা রে আসিবা যাহাকে যেনটা ভাল লাগুছে স্ক্রিনশট মারি করি WhatsApp নম্বর যেন স্ক্রিনে রিফ্লেক্স হচ্ছে সেনু পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা মিলিঙ্গা না কে হ্যাঁ এটা কলর অপশন মানে এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে ব্লু আসবা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু এই সেম প্রাইস 6000 টাকা না এই 6000 টাকা রে এটা আসিবা সব দেখুন কত সুন্দর সুন্দর কালেকশন আসি যাচ্ছে 6000 টাকা রে এটা সব আসিবা থরে মহালক্ষ্মী হ্যান্ডলুম কে ভিজিট করুন সমলেই মন্দির পাখে হি তো ঘর আছে আপন মানকু বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন ইনু মিলি ଯିବା পুরা বারি বারি নেই পারবে এটা भी सब छ ना डबल बॉर्डर আছে যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট পঠাও মুই ফুল ফটোটা পঠাই দেব सब 6000 টাকা এটা আসি যাচ্ছে এটা অরেঞ্জ রে গ্রিন আছে গুটে দেখো কেতে সুন্দর কালেকশন মানে আছে যে 6000 টাকা রে सब 6000 টাকা রে এটা सब আসে এটা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে রাউন্ড টেরাকোটা রে হাতি ডিজাইন হ্যাঁ 6000 টাকা 6000 টাকা এটা উঠে আসিলা 3D প্যাটার্ন রে এটা আছে এটা भी 6000 টাকা রে না দেখুন सब 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা সবটা ডিজাইন রে আসে দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডার আছে বাকি ডবল বর্ডার মি তাহলে কাম হইছে না উপরে সবটা দেই দিয়েছে ডবল সবটা রে এটা কেতে পড়ছে এটা 6200 টাকা 6200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা সবটা ডিজাইন রে আসে এটা ওটা বহুত সুন্দর লাগবা এটা ছোট ছোট সবটা রে আছে হ্যাঁ পুরা পাট্ট মিতা লাগুছে দেখুন এটা 6700 রে আসে এটা 6700 টাকা রে আসি যাচ্ছে পাট্ট বর্ডার भी আছে পাট্ট ডিজাইন भी আছে দেখুন এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আসে এটা হচ্ছে 6 ধড়ি রে না মঝি চার বর্ডার দিয়ে দেউছে এটা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে উপরে জিগজ্যাগ ডিজাইন আছে আর তলে এটা ডবল এটা ময়ূর রে এটা আঁচলটা হচ্ছে গমলা ডিজাইন রে না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটা কেতে পড়ছে
এটা 6500 টাকা পড়ে 6500 टंका रे आसी जाउछे এটা ওটা 6500 রে আসবা এটা ওটা আসি গলা 6500 टंका रे देखो এটা भी 6 बॉर्डर वाला 6 বড়র এটা 5 बॉर्डर ने 5 बॉर्डर रे আছে देखो এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি ডিজাইন রে আর ফুল বডিটা দেখি দাও কলসি গড়ু আম কসি ডিজাইন রে আছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 6500 टंका रे আজি কালি পুরা নয়া ডিজাইন রে এটা মানে বহুত চালিছে না এটা ওটা নয়া আসিছে দেখো এটা ওটা নয়া আসিছে বক্স প্যাটার্ন রে আছে দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আছে আর এটা হচ্ছে 6 বর্ডার वाला এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা তো কত সুন্দর লাগুছে দেখুন আর ফুল বডিটা দেখি দেবে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা হাতি ডিজাইন হাতি আছে এটা হচ্ছে ঘোড়া আছে না উপরে ঘোড়া ডিজাইন রে আছে এটা কত পড়ুছে এটা 6700 টাকা 6700 टंका রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা ডবল বর্ডার আসবা এটা ওটা ডবল বর্ডার রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা আমকসি ডিজাইন রে আছে আমকসি ডিজাইন রে ডবল বর্ডার রে এটা কত পড়ুছে এটা भी 7000 টাকা পড়বা এটা भी 7000 टंका रे আসি যাচ্ছে আউ গলা ভিডিও রে তো ভিউজ বঢ়িয়া হইতলা আউ বিক্রি কেনতা হেলা बिक्री बहुत बढ़िया हैला बहुत बढ़िया व्यूज भी गला लोग बहुत आसले भी बहुत बढ़िया हैला भल लागला ना हां आउ दुरिया के गला कि ने ऑर्डर माने आइतला हां आसीतिला सब आडू गला पार्सल माने भल लागला चेन्नई जइतिला बाहर के बहुत जाई छे केन्दुझर एटा भुवनेश्वर कटक सब आडे जाई छे सब आडे ऑर्डर गला ना भल सपोर्ट करले त हमको सब बेले सपोर्ट करू थाऊ हमर व्यूज टा जाऊ এটা দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা পুরো চৌড়া বর্ডার রে আসি গলা এটা কত টাকা পড়ুছে 6500 টাকা 6500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উঠে বহুত সুন্দর লাগবা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা भी চৌড়া বর্ডার রে বাকি তার বর্ডার ডিজাইনটা দেখুন কত অলগা আছে যে পুরা অলগা আছে দেখুন এটা হচ্ছে রুদ্রাক্ষ আছে তার উপরে ফির গুটে বর্ডার দেইছে মাছ ডিজাইন রে আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কত টাকা পড়ুছে এটা 7200 টাকা পড়ে 7200 টাকা রে ইনু তো পুরা ইউনিক কালেকশন মানে মিলি যাଉଛି দেখুন এটা উঠে দেখুন ব্ল্যাক কালার রে আছে এটা পুরা ডিজাইনার কালেকশন রে আসি গলা এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার মাছ ডিজাইন রে আছে না আইথরে ব্লাউজ পিস আসি যাଉଛି এটা ব্লাউজ পিস আছে এটা 7200 টাকা রে আসবা এটা 7200 টাকা রে हां পুরা ডিজাইনার কালেকশন রে দেখুন কেনতা আর্ট হইছে এটা आईटा उठे आसीगला देखुन इटा कोणार्क थीम रे आसीगला ई कलेक्शन टा तो बहुत बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन पूरा एक नंबर अछि देखुन कोणार्क थीम रे अछि इटा अछि आंचल टा तर चक्र डिजाइन रे पूरा अछि ने हां हे कोणार्क थीम रे पूरा अछि ने साड़ी टा आईटा होचे फुल बॉडी टा देखि दोन जूम करके देखे दोछे देखुन कित्ते बढ़िया लागुचे सब बॉक्स रे अलग अलग डिजाइन अछि इटा केते टंका पडुचे इटा 7800 टंका 7800 टंका रे आसी जाउचे इटा उठे देखुन पेरे पेरे रे अछि हां चौड़ा बड़ा रे पेरे 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 आइटा होछि देखुन आंचलटा ता देखियो आंचलटा इटा शंख डिजाइन रे अछि ना हां शंख आ इटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते टंका पडुछि इटा 7000 टंका पडे इटा 7000 टंका रे आसी जाउछे शाइनिंग तो पूरा पाटो मिताल आसुछे देखुन इटा उटे डबल लहरी सप्ताह रे आसी होला डबल लहरी सप्ताह रे देखुन कित्ते सुंदर कलेक्शन टे आसी जेछे जे इटा तले अछि गुटे लहरी सप्ताह दुही बॉर्डर मचे ऊपरे उठे एटा देखो ना आंचल इटा होछि आंचलटा कॉफी कलर रे आसवा डबल मयूर रे ने हां डबल मयूर आ इटा होछि फुल बॉडीटा इरे केते टंका पडुछ एटा 8200 टंका 8200 टंका रे इटा आसी जाउछे कलेक्शन माने केनता लागुछे खाली देखुन एते सुंदर सुंदर कलेक्शन तो कहीं भी पाइना पारन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी छे इटा होछि डबल लहरी सप्ताह 8000 टंका रे एंता लहरी सप्ताह तार बाद इटा उठे देखुन इटा उठे आसी होला इटा 9000 टंका रे आसवा 9000 टंका रे हां इटा बोइतो डिजाइन रे ना हां बोइतो डिजाइन चौड़ा बड़ रे हां ए ब्लाउज पीस रे वर्क आसवा ओ इटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसी जाउछे आ आंचल रे ब्ला सेम हे डिजाइन अछि ना हां आ ब्लाउज पीस रे ब्ला देखुन बॉडी जेंता अछि ब्लाउज पीस भी हे सेम अछि हां इटा अछि चौड़ा बॉर्डर रे देखुन इटा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे बेबी पिंक रे इटा अछि मेरून कलर कॉम्बिनेशन इधर कलर ऑप्शन भी आसी जासी ना हां कलर ऑप्शन रे भी आसी बा इधर रामा ग्रीन मेहंदी सब कलर आसी इरे केते पडुछ कहले 9000 टंका इरे ओरे देखो वाओ ई कलेक्शन ता तो एक नंबर लागुछे देखुन इटा अछि राउंड सप्ता रे अछि हां आ इटा होछे आंचलटा देखिन आंचल भी पूरा बारीक काम हिचे आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखबा इ
इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते टंका पडुचे एटा 9800 टका 9800 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद इटा उडे देखो एटा थंबनेल रो साड़ी ना हां एटा 9500 रे 9500 टंका रे फुल कलसी गडु रे अछि हां इटा होचे आंचलटा भी कलसी गडु डिजाइन रे अछि देखो गडु डिजाइन रे आ फुल बॉडी कलर ऑप्शन माने आसी इतार भी कलर ऑप्शन रे आसी इतार कलर ऑप्शन रे भी इटा ऑरेंज रे ब्लैक कलर अछि ना हां इटा उडे बहुत बढ़िया लागुचे इटा 5 बॉर्डर रे अछि 5 बॉर्डर इटा उडे देखो इटा भी थंबनेल रे दिया हैथिला हां एटा भी इटा उडे मेहंदी रे बोइतो डिजाइन अछि आ इटा मयूर डिजाइन अछि ये 3D पैटर्न रे अछि देखोन इटा 4 बॉर्डर वाला हां तले 3 ऊपरे गुटे आ इटा होची आंचलटा देखि दो मयूर डिजाइन रे अछि आ इटा होची फुल बॉडीटा इटा केते टंका पडुचे एटा 9000 टका इटा 9000 टंका रे आसी जाउछे इटा उडे देखोन लाइट पर्पल रे अछि और डीप पर्पल कलर रे देखो कलर रो बहुत डिमांड इटा हां इटा बहुत डिमांड करथिले भी लोग बहुत पसंद करथिले एटा ई साड़ीटा हां ई साड़ीटा एटा ब्लाउज पीस रे वर्क अछि ओ ब्लाउज पीस रे एटा वर्क कोले आउछे ना हां एटा 7700 रे आसी जेबा इटा आसी जाउछे देखो एटा फुल बॉडीटा इटा होचे फुल बॉडीटा 7700 टंका रे आसी जाउछे हां इटा डिमांड बहुत थिला ई साड़ी रो ई साड़ी रो उटे देखो इटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी है बहुत पसंद करथिले लोग इटा पेरे पेरे रे अछि चौड़ा बॉर्डर हां इटा होचे आंचलटा देखि दो आंचलटा पूरा से सिंह डिजाइन रे अछि किते बढ़िया आंचल रे अछि देखो आ इटा होचे फुल बॉडी रो काम देखो इटा से पलारुआ लटा बछा रे ऊपर अछि नै चास कला थीम रे अछि चास कला थीम हे थीम रे पूरा अछि इटा केते पडुचे कहले ई साड़ीटा इटा 7800 टका 7800 टंका रे इटा उटे आसी गला इटा एक फुटिया बॉर्डर रे अछि फुटिया बॉर्डर तार भी कलर ऑप्शन आसीबा हां इटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी रे टिके देखमा इटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसी ओ ब्लाउज पीस भी पूरा रामाग्री रे वर्क अछि हां रामाग्री रे वर्क अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुचे इटा 8200 टका 8200 टंका रे इटा आसी जाउचे तो फ्रेंड्स आज लागि एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ नमस्कार।